ଗଲା କୁଆଡେ ଗଲା ଆରେ ଆରେ सोना कौन खोजुचु ଜାଣିଛ ମୁଁ ନା ଏବେ ଚିପ୍ସ ଆଣିଥିଲି କୋଉଠି ରଖିଦେଲି ମୋର ମନେ ପଡୁନି ତମେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ हो ठीक अच्छे मु देखुची ए देख शुणु शुणु मो पाखक आ तोर तोर पछपटे पूरा अच्छी चिप्स टा ए मो पाखक आ ए पछरे बुला अरे मो पाखक आ शुणु एठी ए देखे तो पूरा पछरे अच्छी एठी तू खोजुचु जाड़िया रे ए ने ତୋର ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ କାଇଁ ଲାଗିଛି तू जानी थी वो कौन पाई लगी ଓହୋ ମନେ ପଡିଲା ଏବେ କାଳେ ଭାଇ ନେଇ ନବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଏମିତି କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ମନେ ପଡିଲା ହଉ ହଉ ମାମା ମତେ ତ ଏବେ ମିଳିଗଲା ଚିପ୍ସ ତାହେଲେ ଯାଉଛି ବସିକି ଖାଇବି हौ ठीक अच्छे जा